malampuson nga napahigayon ang Joint National Disaster Resilience Month o 52nd Nutrition Month Celebration Culmination Program and Awarding Ceremony niadtong adlaw Biyernes sa hapon nga didto kini gipahigayon sa Osamis City Gymnasium o gitambungan ni Konsel Daniel Lau, City Administrator Rotisa Wano, mga department heads, barangay kapitan sa 51 ka barangay, BNS, PNP, Coast Guard, Department of Education, mga participants ug uban pa. Sa nakalabay nga bulan ang CDRRMO ug City Nutrition Office adunay mga series of activities usa na niini ang DRRM Nutri Creative Advocacy Rails Competition din ang migawas nga mananaog ang Osamis City National High School nga mao'y nakaangkon sa unang dapit nga adunay premyo nga 15,000 pesos ang recognition certificate. Ang second place nakuha sa Montol National High School uban sa premyo nga 12,000 pesos og recognition certificate. Ang ikatulong pwesto nakuha sa Malaubang Integrated School nga adunay premyo nga 10,000 pesos plus certificate of recognition. Ang uban nga mga partisipante nga wala magpakadaog nakadawat og tag 3,000 pesos ang certificate of participation sa poster making contest na angkon ni Ban Iman Multipalcon. Ang 4,000 pesos sa Stimson Abordo nakuha usab niya ang Facebook Most Loved Poster Award ug ang second place na angkon ni Daryl Daikin Perolino sa Kalabayan nga adunay premyo nga 3,000 pesos ug ang third place na angkon ni Jedstat sa Kinuman Norte uban sa premyo nga 2,000 pesos. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dodong Bergamento, muluyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakbayan.